जय श्रीकृष्ण मित्र माने प्रभु श्रीकृष्ण कहते जीवन में किसी भी स्थायी नुह सबू अस्थायी सबूर परिवर्तन निश्चिंत। तेबे आमे कहीं दुख करवा मन कहीं कष्ट रहिबा कहीं भांगी पड़ा प्रभु श्रीकृष्ण उपर भरोसा रखिकी आगक बढ़िबा। प्रभु श्रीकृष्ण कहते मु अच्छी ना डर नहीं जहाँ जाइछि ताहा पुणी फेरिबो। तेबे जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित मनरे धैर्य रखी आगक बढ़। आसंतु आज यही बाणीर महत्व बुझिबा। तेबे श्रीकृष्ण कहते जीवन एक चक्र सृष्टि रे सबकिछि गोटे चक्र रे चले। दिन पर राति राति पर दिन ग्रीष्म पर वर्षा वर्ष पर शरत सेही भली सुख दुख लाभ हानि विच्छेद मिलन सबु चक्राकार रे घुरु थाए। हराइथिबा वस्तु पुणी मिले। जदि आपण को लगुच जे किछि हरिगला संपद संपर्क किंबा सुख श्रीकृष्ण कहते डर करंतु नहीं समय रे सही जिनिस पुणी आसीबो। कारण समय रे सबकिछि पुनरावृत्ति हुए। कर्मर फल निश्चिंत। जे काम आपण करिसेंती ताहार फल केबे भी नष्ट हुए नहीं। आज न मिलिले काली एही जन्म रे नहेले आगामी जन्म रे सही फल पुणी आसीबो। भय को छाड़ंतु। जेतेबेले किछि हारि जाए मने भय दुख चिंता जन्म नहीं थाए। किंतु श्रीकृष्ण बाणी कहूछि तुमर डर को छाड़ कारण समय परिवर्तनशील। जहाँ जाइछि से पुणी फेरिबो। आस्था और धैर्य यार मूल संदेश हेउछि धैर्य रख आस्था रख कारण हराइथिबा सुख सुजोग किंबा लोक पुणी फेरी आसिबे किंतु समय हेला मूल्य जिनस। श्रीकृष्ण आमको यही उपदेश देइछन्ति जे जीवन रे कोनोसी हार सर्वकालीन नुहे सबकिछि गोटे चक्र आज जाइछि काली पुणी आसिबो। सेतिपई भय हताश और अविश्वास को छाड़ी धैर्य सहित भगवान को आश्रय कर। समय चक्र समय निजे एक चक्र जेपरि दिन पर राति राति पर दिन सेपरि सुख पर दुख दुख पर सुख आसे। जहाँ आज हारिगला सेहाकू पुणी काली समय फेराई देइथाए। समयर आस्था रखिबाकू भय दूरीभूत हो जाइथाए। हराइथिबा सुजोग पुणी आसीबो। जीवन रे सुजोग आसे जी जेतेबेले लागे से सबु हराइथिले सेतेबेले नूतन द्वार खुले। भगवान आम पई सदा विकल्प रखिथांती। भय को छाड़ भय हेउची मनर शत्रु। जहाँ आगकू आसीबाकू थिबा सेथिरे भय करिथिबा किछि नाही। जहाँ जाइछि से पुणी समय नहीं आसीबो। कष्ट स्थायी नुहे। जीवन रे कष्ट आसिले मन रख से यह सर्वदा आम सुख पई होइथाए। परे आमे ए कष्टर सुख बुझी पारि थाउ। धैर्यर शक्ति धैर्य हेउची मनिषर असल शक्ति। एही धैर्य रखे जे सर्वदा हराइथिबा पुणी आसीबो। स्थायी किछि नाही। एही संसार रे कोनोसी वस्तु कोनोसी संपर्क कोनोसी संपद स्थायी नुहे। सेथिपई आपण भय न करी सबबेले आगको बढ़ंतु। कष्ट परि सुख विपदर हृदय दुखित हुए किंतु सुख आसीबार सही दुखर मूल्यांकन हुए। कर्मर फल कर्म केबे भी नष्ट हुए नहीं। जहाँ करिछु सेही पुणी आम पाखक आसीबो। भगवान रे आस्था भगवान को आस्था कले हृदय रे शांति आसी थाए। सेतिरे भय पई स्थान न थाए। लोभर नुहे धैर्यरु सफलता लोभरे मनिषर बिगिड़ी जाइथाए किंतु धैर्य रे सुख पाई थाए। डर कले सुजोग हराइबो। डर मनर को अंधकार नहीं आसी थाए। साहसी मनीष पुणी सुजोग आकर्षण को टाणी थाए। प्रकृतिर पुनरावृत्ति ऋतु दिन राति चंद्रर कला सबकिछि पुनरावृत्तिशील। मनीषर जीवन भी सहीपरि। जीवनर हारिबा लाभ आमे जहाकू आज हारिछे बोली भाबुछे ताकू काले निश्चिंत लाभ रूपे मिली थाए। श्रद्धा मनुष्य को साहसी करे। भगवान को श्रद्धा कले सबकिछि आमको समय अनुसार मिल जाए थाए। विश्वासी को भगवान केबे छाड़ती नहीं। जी भगवान रे विश्वासी से केबे हारे नहीं। कष्टरे हृदय को दृढ़ कर विपद मनुष्यर दृढ़ हुए। जेतेबेले हृदयर दृढ़ कर सेतेबेले हराइथिबा पुणी आमको फेरी आसीबो। समय सबकिछि फेराई दिए। समय आमर श्रेष्ठ गुरु होई थाए। जहाँ नहीं थाए से पुणी फेराई दिए। विश्वास रे असंभव भी संभव। जी भगवान को ऊपर आस्था रखे से केबे संभव के असंभव को करि परिबो। भगवान को स्मरण कर दुख भय रे भगवान को स्मरण कर। अधिक चिंता विलंब करे चिंता मन को दुर्बल करे। जहाँ फेरिबा को थिबो सेथिरे चिंता करिबा आवश्यक न थाए। साहस रख साहसी मनीष सर्वदा लोभी लाभी होइथाए। जहाँ जाइछि साहसिक पाई से पुणी फेरिबो। सत्कर्म सतकर्मर फल निश्चिंत। आज मिल नहेले काली निश्चिंत मिलिबो। समस्यार भगवान समस्या आसिले भगवान को स्मरण कर से निज पथ देखाइबे।
ସତ ପ୍ରେମ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ସତ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ହାରି ନଯାଏ। ଯାଇଥିଲେ ବି ପୁଣି ଫେରିବ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯିଏ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ରହେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଅନ୍ଧକାର ପରେ ପ୍ରଭାତ। ରାତି ପରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିନଥାଏ, ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସତ୍ୟର ଆସ୍ଥା। ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜୟ। ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପୁଣି ଆସିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ ଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସତ୍ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର। ଭୟ ମନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ। ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଭୟ ସରିଯାଇଥାଏ। ସାଧନାର ଫଳ। ଯିଏ ନିୟମିତ ସାଧନା କରେ ସେ ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରେ। ହରାଇଥିବା ଲାଭ ପରିଣତ। କେବେ କେବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ହାରିଛେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ସୁଖରେ ଆପଣ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖରେ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ନିରାଶ ହେବା ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ନିରାଶ ହେଲେ ଆଗାମୀ ସୁଖ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣ। ସାଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ହୃଦୟରେ ସାହସ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଫେରିବ। ମନକୁ ଦୃଢ଼ କର। ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ହରାଇଥିବା ପୁଣି ଜିନିଷକୁ ଫେରି ପାଇଥାଏ। କର୍ମ କର। ଫଳ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତାରେ ବାଣୀ। କର୍ମଣ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରାସ୍ତେ। କର୍ମ କର ଫଳ ସ୍ୱତଃ ମିଳିବ। ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବିପଦର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସାହସୀ ସୁଖର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସମର୍ପିତ। ସେ ନିଜେ ହରାଇଥିବାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେବେ। ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ହରାଇଲେ ପୁଣି ମିଳେ। ସତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। କ୍ଷମାର ଶକ୍ତି। କ୍ଷମା କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ହାଲକା ହୁଏ। ସେଥିରେ ନୂତନ ସୁଖ ପୁଣି ଆସିଥାଏ। ନିଜକୁ ଜାଣ। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲେ ହରାଇଥିବାର ଭୟ ଥାଏ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କର। ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ସମୟ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି। ସତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ହରାଇବାକୁ ପୁଣି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେହି ସ୍ମରଣରେ ଭୟର ସ୍ଥାନ ରହେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ସବୁଠି। ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଥିରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଲେ ଭୟ କେବେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସମର୍ପଣର ଶାନ୍ତି। ଜୀବନର ସବୁକିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଭୟ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରିଯାଏ। ଭଗବାନ ସଦା ସାଥିରେ। ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ। ଯାହା ଯାଇଛି ସେୟାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଭୟ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମଠୁ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ